ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତି ଗୋଣ୍ଡ ଜାତିର ଗୋଣ୍ଡି ରୀତିନୀତିରେ ଏକ ନିଆରା ବାହାଘର ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆମସରମୁଣ୍ଡାଠାରେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଗୋଣ୍ଡ ମହାସଭା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସଂଯୋଜନାରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆମସରମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗା ବଡ଼ଦିଅ ପେଣ୍ଠାନା ପରିସରରେ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ଏକ ସାମୂହିକ ଗଣବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ 22 ପାଲି ପୁଞ୍ଜର ପୁତ୍ର ଅଗସ୍ତି ନାୟକ ଏବଂ କୁଶୁଣୀ ପୁଞ୍ଜର ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ନାୟକଙ୍କ ବିବାହ ଗୋଣ୍ଡୱାନାର ଗୋଣ୍ଡି ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ବାହାଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲଗ୍ନିଆ କଳାହାଣ୍ଡିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଲଗ୍ନିଆ ପରଶୁରାମ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାଘର ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ନବଦମ୍ପତିକୁ ମହାସଭାର ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ବାଳା ନାୟକ, उपसभानेत्री दमयंती महापात्र, राज्य महिला महासचिव सुजाता नायक, गोंडवाना छात्र संघर हेमंत कुमार पात्र, वरुण नायक, अमर मरई, महासभार अनुगुल जिला सभापति सदाशिव नायक, आठमल्लिक गोंडवाना परिषद सभापति भजमन नायक, अनुगुल जिला महिला सभानेत्री शुभांगिनी नायक, झारसुगुड़ा जिला सभापति डम्बरुधर नायक, महासचिव श्यामलाल नायक, ओडिशा राज्य सभापति महेंद्र नायक प्रमुख ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଅସହାୟ ଗରିବ ଗୋଣ୍ଡ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। उमा गुटाकोर, येरुंग गुटाकोर, संगमाल गुटाकोर, अफ्रीका गुटाकोर, नालुंग इफक्ता नालुंग भिडिते इदत्ते जुगमा गुणगा ग्रहण शांति हेतु बड़ा पेन पूजन सुमिरन लाई शुरू आइन का संपूर्णातु जर भाई टिक आस्ते पाखरे अबे हां 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 हिंदी बंदी तार मतलब नहीं ना हेलो सब ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ସେ ଚାଉଳଟା ଯେ ମିଶି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋଟି ହେଇଛି ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ର ତ ହେଲା ସେ ଜୁଡ଼ି ମାନେ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ମିଶେଇ ମାନେ ସେଥିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଚାଉଳଟି ମୁଁ ଗଲେ ବି ସେମିତି ପିଲାଟା ଖୁସିର ବାବା ଆଉ ଗଡ଼ୁ ଉପରେ ରଖିଦେବା ପିଲାଟା ଖୁସିର ନା ପିଲାଟା ଥାଉ ପିଲାଟା କରୁଥିବ କୁଙ୍ଗ ଉପରେ ହାତ ଥୁଅ କୁଙ୍ଗ ଉପରେ ହାତ ଥୁଅ ओ ईद मावा सिर सिंगर सुंदर दुपिता सुर बेय पेंताल को भाल पर रियाल मठवाल पुण्यम मठवाल कोन सोराल गबरा भइनंग मोडवाल लिंगो तिरु माय जंगु महाकालिकं कालिका महागंडोना गुण राज्य कोयटा गुण खंडा कोयंबरी दी उमा गुटाकोर येरुंग गुटाकोर संगमाल गुटाकोर अफ्रीका गुटाकोर नालुंग इफक्ता नालुंग भिडिते इदत्ति जुगमा गुणगा ग्रहण शांति हेतु थोड़ा पेन पूजन समीरण लाई शुरू आइन का संपन्नातु ओ जुगमा गुणगा इरबन सुलजा सुरगोदा पेन गोदा रय गोदा ओय गोदा बिन गोदा पेंस गोदा पेन गंगा हिरे गंगा गुप्त गंगा गंगा गोदावरी दामाय समुद्र शिरडी सिंगर संग दुपिता पेन ठनाते येर सुंगाना अमृत बेलार हे हस्त बंधन सम विषमर हेला मिलन धन अरुण लखना गंठी पड़े विवाह बेदरे सालका गगरा कोकरम बांधा कोकरम जी बरुण भी बांधबे माइसरडी नेता आसुदे और परम ब्रह्मर्षि तिष्ठा वचंदः सोम प्रजापति पूर्णेन्द्र विश्वदेवा देवता जय महाराज श्री श्री बड़देवाय वैशिष्ट्रधारण निजोग ओम श्री ही कुशभट्टि मंत्रस्य परम ब्रह्मर्षि तिष्ठा वचंदः नाग सोम प्रजापति पूर्णेन्द्र विश्वदेवा देवता जय महाराज श्री श्री बड़देवाय वैशिष्ट्रधारण निजोग ओम श्री ही कुशभट्टि मंत्रस्य परम ब्रह्मर्षि तिष्ठा नाग सोम प्रजापति पूर्णेन्द्र विश्वदेवा देवता जय महाराज श्री श्री बड़देवाय वैशिष्ट्रधारण निजोग जियो करिबो इट की अछि बसबे
କିଏ ଥିଲା ଝିଅର ବାପା ଝିଅର ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କରିଛି ପୁଅର ବାପା ତାପରେ ଝିଅର ବାପା ତାପରେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବି କିଏ ଅଛି ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ जिला सभापति से ଜିଲ୍ଲା ଭାଷା କ'ଣ ଆଣିଲେ ତ श्री बड़देवाय सूत्रधारण ଲାଇନ୍ ଅଛି ସାର୍ ଏଟା ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଥାଏ କାଁ କର ସେ ହଉଥିଲା ଯେ ଫେର୍ ହେନ୍ତା ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ ଅଧା କାମେ ଶେଷ ହେଇଛି पगड़ीरा बांधो बोले सब पगड़ीरा ओम